السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں ناول نیم ہے روزانے عشق روزانے تقدیر، ایپیسوڈ نمبر ہے 2۔ تو چلیں ہم آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حال ماہی شیان چھپتے چھپاتے ایک ہوٹل گئی۔ وہاں ایک کمرے میں جا کر اس نے خون کا سانس لیا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلتا ہی کسی کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر آیا جس میں رومال تھا۔ غالب رومال پر بے خودگی کی دوائی لگی تھی۔ اس کو اپنا وجود کسی کھائی میں جاتا محسوس ہوا۔ جب آنکھیں کھلی تو وہ ایک کمرے میں بند تھی، ہاتھ پاؤں کس کر باندھے ہوئے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ اسے شدت سے اپنی ماضی پر پچھتا ہوا وہ آفس میں موجود تھا۔ بار بار اسے کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا۔ ماہی شان کا اسے اس حلیے میں ملنا پھر رات میں ڈر کا چیخ مارنا الجھایا ہوا تھا۔ ایک دم فون بجنے لگا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھایا اور کچھ سنتے ہی گاڑی کی چابی اور کوٹ اٹھا کے آفس سے نکل گیا۔ مطلبہ جگہ پہنچے اس کی آنکھ پر بل آ گئے۔ ماہی شان بہت دیر سے رو رہی تھی۔ شاید وہ جہاں بند تھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب وہ نڈر سے جھکی بیٹھی تھی کہ قدموں کی آواز پر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کو اس آزمائش سے نکال لے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس نے اس دلدل سے نجات دے دے۔ وہ آنکھیں پھیلائے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ آنسو روحان کی اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا اللہ میرے گناہوں سے میرا پیچھا چھڑوا دے۔ زوردار دھماکے سے دروازہ ٹوٹ کر گرا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب خاموشی ہوئی تو اسے اپنی رسی کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھلی تو اس کے پاس ایان بیٹھا تھا جو اس کی رسی کھول کر اب اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ حیرانی اور تشکر کے ملے جلے تاثرات کے لیے ایان کو دیکھ ہی رہی تھی جو اس کے لیے اس وقت کسی فرشتے سے کم نہ تھا۔ جلدی چلیں، ایان نے اسے چلنے کا کہا۔ وہ بھی سر ہلا کر باہر کی طرف بھاگی۔ ایان کو اس پر شک تھا، اس لیے اسے چھوڑتے ہی اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست کی مدد سے اس کی جانچ کروائی اور اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ لوگوں کو اس پر نظر رکھنے کو کہا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ہاسٹل نہیں گئی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے مزید اس کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی جہاں اسے پتہ چلا کہ ماہشان کو دھوکے سے یہاں بلا کر کڈنیپ کیا ہوا تھا۔ راستے بھر ایان نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر اسے بہت طرز آ رہا تھا۔ ایان اس سے اس پر بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر اس نے اسے صرف اتنا کہا کہ امی کو کچھ نہ بتانا۔ وہ سر ہلا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگی۔ امی ہاں بیٹا آ گیا۔ ارے بچہ آپ وہ جو بیٹے سے ملنے آ رہی تھی؟ ماہشان کو دیکھ کر حیرت سے بولی۔ امی وہ ان کے ہاسٹل والے نے انہیں نکال دیا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ یہاں رہ لیں۔ ماہشان آنکھوں پر ڈھیروں حیرت لیے ایان کو دیکھنے لگی۔ اسے یہ شخص سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مرد کا یہ روپ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے اس کے باپ بھائی اس پر بہت سختی کرتے تھے، نہ کہیں جاتی نہ کہیں دوست بنا پاتی۔ ذرا کبھی اس کو باہر دیکھ لیتے تو اسے ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ وہ ایک ایان کو دیکھ رہی تھی کہ فاطمہ بیگم کی آواز سے چونکی۔ بیٹا آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ نرس سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے کسی کے احسان تلے نہیں رہنا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرے۔ ایک راستہ، بس وہ ایک راستہ ہی جانتی تھی۔ اس کا رب اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو ہے جو ہر وقت اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اسے اس رب کریم پر پورا بھروسہ تھا لیکن انسان ٹھہرا جلد باز سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ یہی کیفیت اس وقت ماہشان کی تھی۔ اس وقت تو یہی بڑی بات تھی کہ وہ اس جگہ سے آزاد ہو گئی تھی۔ اور دیکھو میں کتنی ناشکری ہوں، جو مل گیا اسے بھول گئی، اور آنے والا وقت جس کا مجھے کچھ نہیں پتا اس پر دعائیں کر رہی ہوں۔ صحیح کیا کہا ہے، جب بندے کو مشکل پڑتی ہے تو دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اور وہی جب اس سے تکلیف درد دور کر دی جاتی ہے تو اتراتا ہے۔ خود سے کہتی وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ اس نے فریش ہوتے ہی شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے نیت باندھی۔ ایان جو اس کے بارے میں پوچھنے آ رہا تھا دروازے کی جھلکی سے اسے دیکھ کر ایک بار پھر ریس سے کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس پر نور چہرے کو دیکھ رہا تھا، کتنی معصوم تھی وہ اور کس مشکل میں نہ جانے پھنسی ہوئی تھی۔ ایک دم اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور استغفر اللہ پڑھنے لگا۔ دروازے پر ہلکی نوک کر کے اسے اجازت مانگی۔ وہ جو دعا مانگ رہی تھی ایک دم جھٹکے سے دوپٹہ اپنے منہ پر لپیٹ گئی۔ نگاہ کی حفاظت تو ایان بھی کرتا تھا لیکن یہ لڑکی تو جیسے بالکل پاک تھی۔ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے آپ کو قید کیوں کیا ہوا تھا؟ ایان نے بنا کوئی بات کہی سیدھی مدعے کی بات کی۔ باتوں کی تو وہ ایسے بھی نہیں دیتا تھا۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا جبکہ نظریں اپنے ہاتھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ البتہ اور آپ نے جھوٹ کیوں کہا کہ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ اگر آپ پہلے ہمیں سچ بتا دیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ خیر اب بھی آپ چاہیں تو بتا سکتی ہیں۔
बाकी मैं आपको पाकिस्तान भिजवाने की कोशिश करता हूँ। एक सिसकी माशियान के मुँह से निकली और वो बेसाख्ता रोने लगी। अयान इसे हैरत से देखने लगा। इससे समझ ना आया कि क्या करे। अच्छा आप रोएँ तो नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो तो यहाँ भी आपके पीछे हैं, पीछे तो मेरे मेरे गुनाह हैं, इन लोगों से तो मौत भी जान छुड़वा देगी, लेकिन गुनाहों का क्या करूँ ये कह के वो ज़ोरदार कतार रोने लगी। रेहान कुछ पल के लिए हैरान हुआ कि कोई इस तरह भी मासूम हो सकता है। गुनाह और दिल दुखाकर फ़क्र करने वाले तो इसने बहुत देखे थे, लेकिन यूँ अपनी खताओं पे नादाम किसी को पहली बार देखा था। आप ऐसा ना करें, इस घर को अपना समझें। रेहान इसके हाथों को देखते हुए बोला कि जो काँप रहे थे न जाने क्यों। इस लड़की के गम दूर करना चाहता था, इसे सहारा देना चाहता था, इसको खुश देखना चाहता था। और रोना बंद करें, जब आपको ठीक लगे मुझे बता दीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अम्मी को आपके बारे में कुछ नहीं पता चले। वो दिल की मरीज़ा हैं, मैं इन्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहता हूँ। आंसू से भरा चेहरा हाथों में लिए इसने हाँ में हिलाया। अयान वहाँ से चला गया और वो फिर दुआ के लिए हाथ उठाकर अपने रब का शुक्रिया अदा करने लग गई। सुबह का वक़्त था और उसमें मामूल नमाज़ पढ़कर अम्मी के पास बैठा था। इसके अंदर सुकून उतर रहा था। यही वो वक़्त था हुआ करता था जब वो अपनी तमाम तर परेशानियाँ भूल जाया करता था। अम्मी के कमरे से निकलकर वो अपने रूम की जानिब बढ़ा। बाहर खिड़की खड़ी वो लड़की शायद इसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे यहाँ से भेज दें, महाशयान ने छुपाए चेहरा और झुकी आँखों लिए कहा। लेकिन क्यों? ईयान को हैरत हुई। वो लोग मुझे यहाँ भी ढूँढ लेंगे, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वज़ह से तकलीफ़ पहुँचे। वो वहीं खड़ा इसे सुनता रहा। कहा तो बस इतना ही, मैं यही चाहता हूँ, वो जो कहीं भी है एक बार मेरे सामने आए। वो इसे देखती रह गई और ईयान ये कहकर चला गया। महाशयान को समझ नहीं आया कि जो इसने सुना वो क्या था, वो क्यों चाहता है इससे इंसान से मिलना। शदीद परेशानी के आलम में वो अपने कमरे में चली गई। दिन गुज़रते रहे। ईयान ने इसे अपने घर से जाने पर साफ मना कर दिया। माए जान को भी सर छुपाने के लिए कोई न कोई जगह तो चाहिए ही थी। वो मजबूरन वहीं रुक गई। इसी दौरान फातिमा बेगम बहुत खुश रहने लगी। माए-जान एक बार-अख़लाक़ और ख्याल रखने वाली लड़की थी, जो कोई इससे एक बार मिल ले इसके दिल को जीत लेती थी। फातिमा बेगम तो इसको हर वक़्त अपने साथ रखती, इसे अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाती। अयान भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश था। अयान अपनी स्टडी में बैठे काम कर रहा था कि फातिमा बेगम इसके कमरे में आई और माए-जान के मतलब पूछने लगी कि वो कौन है और कहाँ से आई है। जब से वो आई थी, इन्होंने एक बार भी इससे इस तरह से ना पूछा था कि वो रेहान हो। अम्मी क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बेटा मैं चाहती हूँ वो हमेशा यहीं रहे, लेकिन अम्मी इसके घरवाले पाकिस्तान में कभी न कभी तो जाएँगे ना, तभी तो बेटा मैं चाहती हूँ तुम इससे निकाह कर लो। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। यानी ने नरमी से अपनी माँ के गले में हाथ डाला और कहने लगा, मेरी प्यारी अम्मी, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए फ़िक्रमंद रहती हैं, लेकिन अम्मी आप ऐसा ना क्या करें। इस लड़की के बारे में हम नहीं जानते कौन है, कहाँ से आई है, किन मुश्किलात में घिरी है, क्यों इतनी डरी-डरी रहती है। नज़रों में एकदम माशयान के कांपते हाथ आए। इसकी खामोशी की वजह क्या है? नज़रें में चुपचाप बैठी माशयान की तस्वीर आई। इसकी आँखें किसी दर्द को बयान करती हैं। जब वो पलकें उठाती तो ऐसा लगता है जैसे न जाने कितने थक गई हो। एक के बाद एक इसकी तस्वीर इसकी निगाहों में आ रही थी। हालाँकि ऐसा बहुत ही कम हुआ था कि रेहान ने इसका चेहरा देखा हो। इसकी इस ज़हनी थकान की वजह क्या है? क्यों वो अक्सर नमाज़ों में फुट-फुट कर रो देती है। वो न जाने किस ध्यान में अपनी अम्मी के सामने इस मासूम लड़की का तज़किरा कर रहा था। इसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कहा जा रहा है। वो हम तो ये भी नहीं जानते कि कहते-कहते वो एकदम रुक गया। इसकी आँखें झुक गईं। अब लब एकदम इसे ने पंच लिए, मानो जैसे चोरी पकड़ी गई हो। फातिमा बेगम इसकी सारी बातें मुस्कुराते हुए सुन रही थी। रेहान, मेरा हर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी आप कल सुबह तक मुझे सोच कर जवाब दें। इस बार ज़ोरो दिल से सोचिएगा। इसके दिल पर अपना मातम भरा हाथ रख कर मातम भरा करके चली गई। वो वहीं बैठा रहा। इसे क्या हो रहा था, इसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा तो संभल के लिए भी कभी नहीं सोचा था। अयान अपने कमरे में टहल रहा था। शदीद बेचैनी थी। वो दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई थी। इसे खुद पर काबू पाना ही होगा। खुद को फिर किसी के इस्तेमाल की चीज़ बनने से रोकना ही होगा। लेकिन दिल बार-बार इसे उसका मासूम चेहरा दिखाता। इसे औरत तो बस खुद गर्द लगती थी, लेकिन ये क्या था कि वो इस बार वो सब कुछ माहे-जान के लिए करना चाहता था। कुछ सोचते हुए वो एकदम कमरे से बाहर निकला और सीधा
मैं चंद के दरवाजे पर रुक गया। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन इसे इस वक़्त परवाह कहाँ थी। दरवाज़े पर रुक कर इसने अपने दोनों हाथ दरवाज़े पर रख लिए। वो क्या वो क्या था? घबराहट थी, गुस्सा था, बेचैनी थी, दर्द था, या कह सकते हैं ये सब था। वो आँखें बंद किए दोनों हाथ दरवाज़े लगाए खड़ा रहा। ऐ मेरे अल्लाह! मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ ये सब आपकी ही मर्ज़ी से हो रहा है। अगर चाहे इसमें आपकी मर्ज़ी है तो मेरे दिल को सुकून बख्श दें। मैं आपकी रज़ा में राज़ी, और अगर इसमें आपकी रज़ा नहीं है तो मुझे इससे सबसे बचा लें। मैं तो कुछ नहीं जानता, सबसे बेहतर आप ही जानते हैं। मुझ पर करम कर, मेरी मदद कर। एक लंबा सांस लेकर इसे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। यूँ किसी गैर के घर रहना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहीं चले जाना चाहती थी, छुप जाना चाहती थी। खुदकुशी हराम थी। अगर इसे खुदा का खौफ और खुदा की रहमत की उम्मीद ना होती तो वो कब ये कदम उठा चुकी होती। मुसलमान मुश्किल में घबराया नहीं करते, अपनी सोच के तसलसल को मायशा ने ये सोचकर तोड़ा, मुझे बिल्कुल भी अपने रिश्ते के साथ से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुझे बस हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। इस लम्हे इसकी आँख से एक आंसू बह गया। ऐ मेरे अल्लाह, मुझ पर अपना करम कर दे। मैं थक गई हूँ, लेकिन नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपने मुझ पर बड़ा करम किया है। आपने मुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी अता की है। आपने ही मेरे दिल को अपने ही रास्ते पर चलाया है। आपको जितना शुक्र करूँ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मेरे रब, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे। मुझे आगे का रास्ता दिखा, मुझे अकेला न छोड़ना। मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। और वो वहीं ज़मीन पर लेट गई। आँसू लगातार इसकी आँखों से गिर रहे थे। इसे क्या खबर थी कि कोई और भी इसकी हालत में इसके दरवाज़े पर बड़े ज़ब्त से खड़ा हुआ है। पिछले सुबह वो दोनों एक-दूसरे का सहारा थी। दर्द की दवा थे, लेकिन